Bismillahirrahmanirrahim. Paragraph number 2, unit number 6, words and meanings. Words है journey, noun, सफ़र. Subcontinent, noun है बर सगीर. Oneness, noun है तौहीद, वहदत. Separate, लदा. SCPA ना करना, SCPA, RA. Pivot, महवर मफसी नुक्ता. अंडरस्टैंड वर्ब है समझना, अदराक करना. The whole journey of the great leaders' struggle for a separate homeland for the Muslims of the subcontinent was based on the pivot of the Muslim unity and oneness as a nation. The whole journey, पूरा सफ़र, ऑफ द ग्रेट लीडर, अजीम कायद का, ऑफ द ग्रेट लीडर स्ट्रगल, अजीम कायद की जदोजहद का, फॉर अ सेपरेट होमलैंड, एक अलग वतन के लिए, फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बरे सगीर के मुसलमानों के लिए, वाज बेस्ड, मबनी था, ऑन द पाइवट ऑफ द मुस्लिम यूनिटी, मुस्लिम इत्तेहाद, एंड वननेस एज ए नोशन, और कौमी यकजहती के मरकज़ी नुक्ता पर, बरे सगीर के मुसलमानों के लिए, एक अलग वतन के लिए, उसे बरे सगीर के मुसलमानों के एक अलग वतन के लिए अजीम कायद की जदोजहद का, स्ट्रगल जदोजहद का पूरा सफ़र, द होल जर्नी, मुस्लिम इत्तेहाद, मुस्लिम यूनिटी का मुस्लिम इत्तेहाद और कौमी यकजहती, वननेस एज ए नेशन के मरकज़ी नुक्ता पर मबनी था. He talked about पाकिस्तान. आप पाकिस्तान के बारे में ऐसे बात करते थे, इन सच क्लियर टर्म, इतने वाज़ेह अंदाज में, डेट अ कॉमन मैन कोड अंडरस्टैंड इट, कि एक आम इंसान भी उसे समझ सकता था. आप पाकिस्तान के बारे में ऐसे वाज़ेह अंदाज में बात करते थे कि एक आम इंसान भी, कॉमन मैन, एक आम इंसान भी उसे समझ सकता था. नेक्स्ट पैरा है बर्थ, नाउन है पैदाइश, जन्म, क़याम. सिविलाइजेशन, तहजीब. नॉमिनक्लेचर, हस्ब व नसब. एप्टीट्यूड, सलाहियत, रुझान. डिस्टिंक्टिव, नुमायाँ. लिटरेचर, अदब, अदबी अलूम. आउटलुक, नुक्ते नज़र. एम्बिशंस, मकासद हयात. अज़ाइम. वी आर अ नेशन, हम एक कौम है. ही अफर्म्ड 3 years बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान बनने से 3 साल पहले अफर्म्ड, जोर देकर कहा, विद अवर ओन डिस्टिंक्टिव कल्चर, अपनी मखसूस सकाफत एंड सिविलाइजेशन और तहजीब, लैंग्वेज, ज़ुबान एंड लिटरेचर और अदब, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, फ़न और फ़न तामीरात, नेम एंड नोमेनक्लेचर, नाम और नाम रखने का निज़ाम, सेंस ऑफ वैल्यूज़, इक़दार एंड प्रपोर्शन और मुनासबत, लीगल लॉस, कानूनी एंड मॉरल कोड्स और अखलाकी ज़ाब्तों, कस्टम एंड कैलेंडर, रवायात और तारीख़, कस्टम, रवायात एंड कैलेंडर और तकवीम, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन, तारीख़ और रवायात, एप्टीट्यूड एंड एम्बिशंस, मकसद हयात और रुझानात. इन शॉर्ट, कर्ज़े के, वी हैव आवर ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑन लाइफ, कर्ज़े के हमारा ज़िंदगी का अपना मखसूस नुक्ता नज़र है. वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो पढ़ाया है. इन्वर्टेड कॉमास, किसी अल्फाज को हूबहू तहरीर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि क़ायदे आज़म के कहे हुए अल्फाज, इन्वर्टेड कॉमा, वी आर अ नेशन, पूरा पैराग्राफ ऑन लाइफ. पैराग्राफ नंबर 3, आइडियालॉजी, नज़रिया. इंडिपेंडेंट, आज़ाद.
پولیٹیکل سیاسی اسٹرانگلی سختی سے شدید پرنسپل اصول مرچ سماج جانا آئیڈینٹی شناخت رزسٹ مزاحمت کرنا. امپورٹنٹ پیراگراف ہے. دا آئیڈیالوجی آف پاکستان واز بیسڈ نظریہ پاکستان کی بنیاد دا فنڈامنٹل پرنسپل اس بنیادی اصول پر تھی دیٹ دا مسلمز آر این انڈیپینڈنٹ نیشن کہ مسلمان ایک آزاد قوم ہے. اینی اٹیمپٹ کوئی بھی کوشش ٹو گیٹ دیم مرچ انہیں مدغم کرنے کی دیئر نیشنل قومی اینڈ پولیٹیکل آئیڈینٹی اور ان کی سیاسی تشخص کو ول بی اسٹرانگلی رجسٹرس شدید مزاحمت کی جائے گی. ویری امپورٹنٹ پیراگراف ہے. نظریہ پاکستان اس بنیادی اصول پر مبنی تھا کہ مسلمان ایک آزاد قوم ہیں. ان کے قومی نیشنل اور سیاسی تشخص کو آئیڈینٹی تشخص کو کہتے ہیں مدغم کرنے کی کسی بھی کوشش کی شدید مزاحمت کی جائے گی. انگلش بھی present perfect tense. The present perfect tense expresses an action that occurred or completed at some point. This tense also expresses an idea of completion or occurrence of an action in past without giving an idea about the exact time of its occurrence. Present perfect tense کی اردو کی پہچان دو طرح سے ہوتی ہے. لفظ بڑی یہ کے ساتھ لفظ بڑی اے کے بغیر وضاحت لفظ بڑی اے کے ساتھ. اگر پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے اردو کے فقرات میں لفظ بڑی اے کا استعمال کیا گیا ہو تو فقرات کے آخر میں لیا ہے، لی ہے، لیے ہیں وغیرہ آتے ہیں. مثال اسلم نے کھانا کھا لیا ہے، امی نے نیند کی گولی نہیں لی ہے، کیا سیاحوں نے وادی نیلم کی سیر کر لی ہے، آپ نے ڈوبتے بچے کو کس طرح بچایا ہے، کیا لڑکوں نے امتحان نہیں دے دیا ہے. دوسرا لفظ بڑی اے کے بغیر. اگر پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے اردو فقرات میں لفظ بڑی اے کا استعمال نہ ہو تو فقرات کے آخر میں چکا ہے، چکی ہے، چکے ہیں وغیرہ آتے ہیں. سلمان کھانا کھا چکا ہے، امی نیند کی گولی نہیں لے چکی ہے، کیا سیاح وادی نیلم کی سیر کر چکے ہیں، کیا لڑکے امتحان نہیں دے چکے. آئیڈینٹیفیکیشن ان انگلش. پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے انگریزی فقرات کی پہچان مندرجہ ذیل الفاظ سے ہوتی ہے. ہیز، ہیو اور تھرڈ فارم آف ورب. سلمان ہیز ایٹن ہز فوڈ. دی مدر ہیز ناٹ ٹیکن سلیپنگ پلس. ہیو دا وزٹرز وزٹڈ دا نیلم ویلی. ہیو دا بوائز ناٹ ٹیکن دا ایگزامس. ہاؤ ٹو میک یا کمپوزیشن فار پازیٹیو سینٹینسز. سبجیکٹ ہیز، ہیو تھرڈ فارم آف verb object plus adverb. For negative subject plus has, have plus not plus third form plus subject plus adverb. For single interrogative has, have subject plus third form of verb plus subject plus adverb. For double interrogative sentences W family plus has या have plus subject plus third form of verb plus subject plus adverb. آخر میں interrogative sign. For negative and interrogative sentences with family W family has या have subject third form plus verb کی third form کے بعد object plus adverb. For zero interrogative sentences who کے فوراً بعد has have اور اس کے بعد third form plus subject plus adverb. ایکسرسائز کی دیکھتے ہیں. کلارک 4 بجا چکا ہے. کلاک ہیز سٹرک 4. سٹرک امیدوار پرچہ ہل چکے ہیں. دا کینڈیڈیٹس ہیو سالڈ دی پیپر. مہمان خصوصی انعام تقسیم کر چکا ہے. دی گیسٹ آف آنر ہیز گیون اوے. تقسیم کرنا گیون اوے دا پرائزز. پرنسپل نے طلباء کو سنا دی ہیں. دا پرنسپل ہیز گیون اوے the certificates to the students. ٹیمیں میچیں کھیل چکی ہیں. The teams have played the match. عدالت میرے حق میں فیصلہ دے چکی ہے. The court has decided in my favor.
بورڈ نے نتیجے کا اعلان کر دیا ہے. دا بورڈ ہیز ڈکلیئرڈ دا رزلٹ. امپورٹنٹ سینٹینس. چور گھر میں نقب لگا چکے ہیں. دا تھیفس ہیو بروکن ان ٹو دا ہاؤس. میں یہ تصویر بیچ چکا ہوں. آئی ہیو سولڈ دس پکچر. نسیمہ نے امتحان پاس کر لیا ہے. نسیمہ ہیز پاسڈ یا گون تھرو دا ایگزامینیشن. بشیر وظیفہ حاصل کر چکا ہے. امپورٹنٹ. بشیر ہیز ون دا اسکالرشپ. تمام پرندے اڑ چکے ہیں. آل دی برڈس ہیو فلون. ہم بندوق چلا چکے ہیں. وی ہیو فائرڈ دا گن. امپورٹنٹ سینٹینس. میچ ہار جیت کے بغیر ختم ہو چکا ہے. دی میچ ہیز لگانا یہاں پہ. ہیز لگانا بھول گیا ہوں. دی میچ ہیز اینڈڈ ان آ ڈرا. فوج نے قلعے پر قبضہ کر لیا ہے. دا آرمی ہیز کیپچرڈ دا فورٹ. دوبارہ پھر دیکھ لیں. میچ ہار جیت کے بغیر ختم ہو چکا ہے. دی میچ ہیز لگانا ہے میچ کے بعد. اینڈڈ ان آ ڈرا.